Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for watching my video. It is an honor to have this fantastic opportunity. Let me introduce myself. My name is Muhammad Ramadan Fitra and I'm third semester English education K3. In this video, I will explain one of the interesting element of journal ICT review. As we already know, during the last 10 years, the development of science has been very rapid, especially in the field of information technology. In this journal, I found one interesting thing. That is the topic of ICT and literacy development. Okay, I will read those points from ICT review PDF. Okay, we move to discussions. Point B, ICT and literacy development. Literacy in the past meant to be able to read and write, but in the 21st century, it is taken to mean more. Proposes four kinds of literacy as essential to success, namely digital, oral, and written. The competence to provide one's views to a real-world audience in spoken and written digital format is an expected part of academic work, job speaking, and job responsibilities. The foreign language activities can be expanded to include such 21st century literacy building activity as digital storytelling, reading, writing, and responding to blog posts. Eventually, the student can become content creators, which they always dream of, and by doing so can develop their literacy. Synchronous or real-time learning refers to learning event take place with all learners at the same time. In a distance learning environment, students can join a virtual classroom, for example, for real-time communication, for audio-visual interaction, link on a video conference platform such as Zoom Meeting and Google Meet may be established. To make it simpler, I will explain a little in Indonesian. Literasi pada masa lalu dimaksudkan untuk dapat membaca, menulis, namun pada masa sekarang, abad ke-21 ini, hal ini dianggap lebih bermakna. Pada tahun 2009, Ohler mengusulkan ada 4 jenis literasi yang penting untuk kesuksesan, yaitu digital, seni, lisan, dan tertulis. Nah, kompetensi untuk memberikan pandangan seseorang kepada khalayak dunia nyata dalam format digital lisan dan tulisan merupakan bagian yang diharapkan dari pekerjaan akademis, pencarian kerja, dan tanggung jawab pekerjaan. Kegiatan berbahasa asing bisa diperluas untuk mencakup aktivitas pengembangan literasi abad ke-21 seperti digital, bercerita, membaca, menulis, dan menanggapi posting blog. Instruksi dalam menulis email yang efektif, mencari dan mengevaluasi sumber yang sesuai, menghindari plagiarisme, dan membangun portofolio elektronik. Nantinya para pelajar bisa menjadi membuat konten yang mana selalu mereka impikan,
dan dengan melakukan hal tersebut dapat mengembangkan literasi mereka. Nah, ada satu poin menarik pada bagian ini, yakni pada poin jenis literasi yang penting untuk kesuksesan, yaitu digital, seni, lisan, dan tertulis. Nah, untuk zaman sekarang ini, saya kira bentuk yang paling penting atau yang paling sering digunakan yaitu digital dan seni. Mengapa? Karena pada dua bagian lainnya itu sudah sangat minim digunakan oleh anak masa muda zaman sekarang ini. Untuk itu sangat diperlukan sekali kemampuan untuk menangkap segala informasi, baik berita, bencana, politik, ekonomi, budaya, yang mungkin diperlukan di dalam proses pembelajaran teknologi informasi ini. Saya rasa pembelajaran tentang teknologi informasi dan penguasaan bahasa asing untuk saat sekarang ini sangatlah diperlukan. Mengapa? Karena untuk membangun seorang anak muda, ia harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan di luar yang dibutuhkan oleh orang banyak. Okay, I think that's the important point in my presentation. Thank you for watching.